हत्याकांड के 20 महीने बीत चुकी है, पर राजधानी अगरतला की पुलिस अभी तक संपूर्ण चार्जशीट नहीं दे पा रही है। हम बात कर रहे हैं राजधानी शहर की जैक्सन गेट इलाके में यूको बैंक मैनेजर सत्तादाश हत्या मामले की। पिछले सुनवाई में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आने वाले 3 महीने में ही केस को खत्म करे। 20 फरवरी को पुलिस तहकीकात की एक चार्जशीट पेश करती है अदालत में। मार्च की 1 तारीख फिर से इस चार्जशीट के ऊपर बहस होगी वकीलों में। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में ये लिखा गया कि मुख्य आरोपी उमर शरीफ नाम के एक व्यक्ति समेत और 3 जन शामिल हैं। सुमित बनिक, सुमित चौधरी एवं पुलिस एसआई सुकांत बनिक। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड की बुनियाद पे रेडी किया गया है। पिछले 20 महीने से चारों आरोपी जेल में बंदी है। चारों आरोपी के वकील पीयूष विश्वास पिछले दिनों हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दर्ज की थी, जिस कारण हाई कोर्ट ने 3 महीने में मामला सुलझाने के लिए निर्देश दिया था। सम्राट कौर भूमिक को राज्य सरकार ने इस मामले के लिए स्पेशल पीपी बनाया है। बैंक मैनेजर बोधिसत्व दास ওনার যে হত্যা মামলা সেটা আজ থেকে অ্যাডিশনাল সেশনস কোর্ট নাম্বার 2-তে স্টার্ট হয়েছে আগরতলাতে। তো আজকে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ছিল তারিখ। তো এর মধ্যে তদন্তকারী সংস্থা ওরা একটা অ্যাডিশনাল চার্জশিট জমা দিয়েছে। ওরা তদন্ত করে প্রথমবার চার্জশিট জমা দিয়েছিল, তারপর আরও কিছু তথ্য প্রমাণ ওরা পেয়েছে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ওরা একটা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে। তো সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়ার পর আসামিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের একটু সময় দেওয়া হোক, আমরা চার্জশিটের বিষয়বস্তুটা আমরা দেখে তারপর আমরা পরদিন আমরা বলবো। তো এমত অবস্থায় ওদেরকে একটা দিন 7 তারিখের একটা সময় দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী মার্চ মাসের 1 তারিখ এটার এই কেসের নেক্সট ডেট ধার্য করা হয়েছে। এবং আসামিরা যে 4 জন আসামি আছেন, একজন হচ্ছেন সুমিত চৌধুরী, একজন হচ্ছেন সুমিত বণিক, একজন হচ্ছেন সুকান্ত বিশ্বাস, পুলিশের ইন্সপেক্টর, এবং আরেকজন হচ্ছেন শোয়েব মিয়া। তো ওদেরকে বর্তমানে জেল হাজতে আবার প্রেরণ করা হয়েছে। ওরা এমনিতে আছেন, মাঝখানে একবার বেইল পেয়েছিলেন, তারপর হাইকোর্ট ওদের বেইল খারিজ করে দেয় এবং 2019 থেকেই ওনারা জেল হাজতে আছেন।